chers téléspectateurs, bienvenue de plus dans l'émission Goma Cinéma. L'émission Goma Cinéma, c'est une émission qui parle du cinéma de chez nous. On essaie un peu de comparer le cinéma de l'ancien temps et le cinéma actuel. Comme vous le savez, à la présentation de cette émission, je suis Espoir Mpuzu, a.k.a. 10% Mdogo Waze Wenye Ekibo. Na Kwaleo, je ne suis pas seul dans ce studio, mais nous avons un analyste, ni mtu mwenye mna famille sana aussi dans la ville de Goma. Mais nous aurons aussi un autre invité, mwenye, il est connu sous le nom de Toboa Comedy. On sera avec lui dans cette émission. Sans pour autant tarder, je vous présente d'abord l'analyste avec qui nous sommes ici à côté, Monsieur John Balingene. Bonjour. Bonjour, 10%. Approchez encore dans l'émission Goma Cinéma. Merci beaucoup. Sauf, je vais essayer. Oh, Monsieur John, vraiment, en tout cas, unajua participation kwa émission Goma Cinéma, najua ni kitu ya maana sana parce que John Balingene sans pour autant tarder kwa nisibaki na hii information mumie. John Balingene ni analyste wa nguvu sana. Et c'est pourquoi nous avons bien choisi kukuwa na yeye hapa kuongelea sinema ya kwetu. Je pense que c'est assez mabogo. Shukran sana kwa wasikilizaji wa TV la Hope Channel. Okay, watazamaji ambao wanakuwa mjini Goma wanafuata. Leo niliweza kualikwa kama vile mdadisi wa masuala ya sinema ndani ya jimbo hili la Kivu ya Kaskazini 19%. Mimi nakuwa mwandishi habari ndani ya mji, na kwa leo tutaweza kuzungumzia mambo namna gani sinema iliweza kuzaliwa na mpaka hapa ambapo tumeweza kuyafikishia, namna gani vituko vimekuwa nyingi sana katika mji wa Goma na kuweza kuyafikia mahali hapa ambapo tunafikia. Asante sana. Watu wote wasiwezi kuondoka, wasaidie nasi, watakuwa nasi. Asante sana. Unajua mimi niko situ Goma, me Swahili naomba Swahili yetu ni hatari. Kama wanapenda Swahili ya nyumbani, tutazungumzia. Mimi ni mtoto wa nyumbani. Okay. Lakini kama nimetafuna magazeti, vitabu, yani nitakuwa nikichana kidogo kwani yamekuwa vigumu sana kuweza kuzungumza kwenye vyombo vya habari Swahili ambayo ni ya kawaida ya hapa nyumbani. Nimezoea sana Swahili ya Zanzibar. Asante, ni mzuri sana. Na avant tuendelee kidogo, tutalomba kwanza extrait ya film Tatizo ni Pesa. C'est un film yetu ya hapa Goma. Par après tutarecevoir le troisième invité wetu na tutaona jinsi ya kuendelea na kudeveloper na bitu ingine. Mais comment expliquer? Maman copie. Chérie! Chérie! Oui, chérie! Ninakuya. Chérie! Ninakuya, chérie. Ça, ok, bien voici. Non, pourquoi je fais des voyages au pays? Comment c'est pas logique ça? Asante bébé. Sasa chérie, unaweza niambia comment expliquer mtoto anaweza faire des devoirs répétés? Chérie, ni quoi tu m'as massé qui ont passé pour eux? Non, ça c'est pas logique. On doit faire les devoirs pour l'enfant et avec l'enfant. Et non laisser l'enfant faire les devoirs lui-même. Chérie, ni quoi tu m'as offert na nisha kupikia? Non, bébé, hivi vraiment, il est bien sitaki. Si kuna vuta tena mtoto kuna faire des devoirs répétés, vraiment utanisikia mbaya. Est-ce que vous pouvez comment? Mais madame, tu as vu tout gagner ça? Chérie, moi je dis ça. Ok, pas ici. Comment t'es ma content? Où on était maï barabara, ça. Ufike pale kiosque ulete mai. Ulete mai ya kabambi. Usikawie kule. C'est parce que oui, c'est sûr.
madame. Vraiment, il t'a bien dit sipendi. Chérie, pardon. Si tu as sikia nikute mtoto kuna faire devoir répéter. Vraiment tutakuruka na mimi na wewe. Chérie, ni rumwe. Parce que Ndeke mababa kule basi. Ndipo msini kule basi. Chérie, mchana mnapita mbaya sana. Vraiment najiuliza kama ni maisha gani tuko ndani bebe. Tutaishi hivi bila makuta mwi nyumba. Chérie, ni wakati tu. No, haiko question wakati bebe. Eko mipango ya Mungu chérie. Ninafika sasa kwenye nilikuwa nachunga kwa nilikuwa kama hapa kisi kuko offer ndio na mimi napata. Nakuta bashapata mtu. Chérie, tuchunge wakati tu. No bebe, tutachunga wakati mpaka namna gani? Chérie, Mungu kwa sababu zake tuchunge. Nyumba ya watu hii tunakuwa na 6 mois impayé. Baada sasa tafika tutamwambia tuchunge mipango ya Mungu. Chérie, nini mtu chérie? Ataelewa. Bebe, acha kusema vitu ya vile. Acha kusema vitu ya vile. Hii maisha mimi nachoka. Polisi! Polisi! Nini? Polisi! Polisi! Polisi nini? Jaribu imekuwa sehemu ya maisha ya subiri kwanza machozi na futa kagongwa mwana kapotsa damu nyingi ikabidi apeleke hospitali dokta kaniambia inabidi upasuaji kuokoa maisha ya mwana dokta kaniambia lipe kiasi cha pesa bila hivyo nitampoteza mwanangu nikamlilia dokta kwa huzuni samahani dokta kwa maisha mwana sina hela kazi juzi nimefukuzwa hey dokta nione huruma tatizo ni pesa tatizo ni pesa tatizo ni pesa tatizo ni pesa mwanzenu unanyanyasika tatizo ni pesa naonelewa mimi tatizo ni pesa nanyone huruma tatizo ni pesa nahangaika tatizo ni pesa mwanzenu unanyanyasika tatizo ni pesa naonelewa mimi tatizo ni pesa nanyone huruma tatizo ni pesa nahangaika tatizo ni pesa nimetengwa na familia tatizo ni pesa nimetengwa na rafiki tatizo ni pesa ndugu zangu wanijali tatizo ni pesa nanyone huruma tatizo ni pesa ok ça va aller ok ok mganga surtout Dieu c'est celui qui fait les miracles et ne vous inquiétez pas ça va ok mganga ok je pars rappeler le docteur et puis nous allons venir ici ensemble. Nous sommes impatients mganga chikaze fanya kazi ok très fanya bien kitu mganga ça va Mami, unasimama. Bibi wangu nione. non chérie ça va aller atapona chérie kuwa forte madame atapona Paris
ile iko extrait ya film Tatizo ni Pesa. C'est un film nyeko disponible kuma edition zote za vile ya Goma. Na kama uko nje ya Goma ukiingia kwa YouTube andika 10% génération. 10% génération. Pale utafuata emission yetu pale, hii emission meme ma emission ya siku zinapita zote ziko disponible kwa ile chaîne YouTube. Ukijiabone itakuwa ya maana, itasaidia kusema uko unafuata Goma Cinema wakati yote na kupata filme zetu za mpya, filme za Goma kwa wakati ya muhimu. Comme je vous ai dit, tutakuwa na invité wetu wa leo. Invité wa leo iko Ushindi Toboa, yani Toboa Comedy. Sijui sijadanganya? Ndio vile mkubwa. Okay. Ushindi Toboa. Ndio. Toboa, juste kwanza Toboa ni nani? Parce que kwa watu mingi wenye anaweza kwa swate ni wakati ya kwanza anafungula television yake anafuata Toboa parce que banasemaka batu wenye wapatana basi ndio njia moya, il faut publier ba téléspectateurs wako tufuata ba découvrir kwanza wewe uko nani pour que ba jogi si ya consommer davantage. Toboa juste ni nani? Toboa ni comédien. Toboa ni comédien hapa mvile ya Goma. Lakini kwa mwigizaji mkubwa sana. Okay, Toboa ni comédien. Sijui papa analyste unaelewa maana ya ile anasema comédien. Yapo nimeweza kufahamu. Yani unajua kuna utofauti kati ya mtu ambaye anafanya sinema na ambaye anafanya vitu vya kuchekesha. Yani kuna mtu ambaye anafanya wakati sinema pièce théâtrale na pièce ya cinema wana comprendre. Yani yeye anafanya vitu vya kuchekesha lakini yote ni sinema, lakini ni sinema ya kuchekesha. Yani ni vipengele vimoja hivyo ambavyo vinakuwa vinakumbatiana ndani ya level moja, ndani ya kundi moja, lakini vinagawanyika. Ndio. Na ningependa tutaomba kuteknike kipande ya kitu ya Toboa. Unasema kuko kitu ya mpya unaanzi komedia mpya iko titre ya hivi. Ya hivi. Lakini kitu ya mpya mimi natarishia watu ya hivi. Sasa ba téléspectateurs wanajua wanajiuliza ya hivi. Ya hivi ni kitu gani? Sasa ile ya hivi naomba tuione sasa tujue kama ile ya hivi ni kitu gani. Tutalomba kuteknike kule batutilie extrait ya ile ya hivi. Ni komedia ya Toboa, alafu tutorahisia kurudia nyuma ya hivi ni titre ya ngufu. Ni titre ya ngufu sana. Ilifo kufurahisha watu. Yaani tunachunga ile kuteknike batupatie ile kidogo ya titre ya hivi et puis tutarudia juu kuongelea ile ya hivi. Pole sana baba. Asante daktari. Kweli juu ya mtoto ampata tatizo. Ndio daktari. Tatizo lake nguvu sana. Fahamu kushtuka katika pia kupoteza damu nyingi sana na juu ya ile tabiti pesa. Dokta, sina makuta. Dokta, fanya tunza kwanza mtoto makuta. Hapana, onisha kuambia hivi zile mafrite kama utazipatia ule umpatie, zile manguo ukamata ile mwanjo utafala. Hapana ile hapana ile ona utarudisha sauti yangu mimi. Hapana nisha kwambia mara nyingi unakuwa kwambia ile ya Jean Fosse muko ndani mumistari wewe ya hivi faya hivi manake muko mistari uja sauti yangu Amina. Unaniletea. Wanijua? Hapana. Wanijua? Hapana ground. Unafahamu kwa nini? Una ground. Unataka nini? Chua hapa pale chini. Basi mama. Eti mnafahamu sana kila mtu saa hii wanatafuta shangala kama mimi niko ndani. Nimejiuliza. Nani mwenzako wewe? Hapana, niko na hapana. Rafiki yako? Hapana ground. Bado na kupiga magoti. Mama.
Hakuna matakusemea ndio. Kuniomba chini. Sitapita mwingi. Unanifurahisha. Sasa naona unaruka mule ndani. Bali kufungulia imbwa wala unakia kutana na watu wengi ndio. Abawezake elewesha mtu. Uko na muongoza hivi na anasema hivi. Sasa unakuja kutana akili inachanganyikiwa. Unaanza ongea utakutana hata mtu aonge mjibia mbaya, unaanza kulisha mjibia mbaya. Maki mtu kwa kulomba address kisha kuwadulomba mbaya unasema inakuwa ndio unapata ile titre ukaita ya hivi. Okay, merci. Uko napana address kwa vitu vinyi au mboni telefone mais unashindwa gisi utaweza elewesha mtu kwa. Maki naomba telespectateur anapata ile komedi ya hivi pour que aelewe au juste kitu gani yenye iko mule ndani. Ndio. Okay, merci sana. Sijui John Balingene, unaona hii komedi ya papa ya kaka ushindi namna gani? Yani ni vituko vya kuchekesha vizuri. Unajua Goma kuna mambo ambayo yanapitika kama na hii. Mtu ambaye unamwambia kwamba mimi ninakuwa kwenye labda kwenye boda ama ninakuwa kwenye airport sehemu fulani, wakati ambapo unampatia wewe ujue kwanza Goma, unaanza kumwambia so unaona ni kupanda kwenye soko kuu la Birere, unaenda unafika kisha mwenzako anakujuza je tufike kwenye ndege zinatuia hapo, unasema hapana sio hivyo. Ni hivi unaenda tu unagunja pale ambapo wananunulia ndani ya duka ndogo hizo sosiso, unafika hapo utaniona. Alafu unaona kuna watu ambao wanapitia mambo hii, kuna watu labda unaita demo wako nyumbani lakini unampatia hizo sehemu ambapo kukute ya hivi. Mimi ndosho station Simba, mimi navaa t-shirt sijue shati ya namna gani ya sehemu hivi, kumbe sio hivyo. Anafika hapo anakukosa ijapo upo hapo. Kama ni mambo ambayo inashangaza, lakini mnakuwa funzo ndani katika michezo hii ya kuchekesha, mnakuwa elimu na hata pia kuwaita watu waache mambo hiyo. Kama unampatia mtu address unamwambia kwamba mimi ninakuwa sehemu za njia panda kujielekeza kwenye kula liwali, ninasimama hivi na ninavaa suruali ya hivi na hivi, na hapo anakubali. Hivyo mimi nimeweza kusikia. Sasa tutakuwa na swali fulani ya kuuliza ushindi Toboa. Eske wakati unafanya komedi, hii komedi uko unafanya, unaweza tuambia ni kitu gani wala kuko msanii gani hapa kwa niveau ya Goma wala kwa niveau ya Kongo mwenye anakuinspira kama mwenye anakupatia ile hamu ya kusema ufanye kazi yako unafanya? Vraiment ndio hapa Goma kuko ba artist mimi nafataka sana na mimi nasema acha niigize nikuwe sawa ule mtu. Unaweza tupatie jina ya artiste mmoja? Ba artiste ni ba mingi sana. Parce que mimi nafataka wote na mimi napenda kazi zao wote. Nikasema ni anze taya kila mtu na jina yake. Ni ba mingi sana. Okay. Maana ni kusema ba artiste yote ya Goma, ba comédien yote ya Goma bana kuinspira ka. Lakini mu monde cinématographique hakuna artiste mwenye na kuinspira kama anakupatia inspiration ya kusema ufanye sinema na comedy kulimoya. Tuko kwanza na Kirinda. Ule ni mtu mwenye mimi namkubalia kaka. Kirinda je pense ni comédien. Oui, ni comédien. Ndio. Na kwa niveau ya Congo, hakuna mtu mwana kuinspira kwa niveau ya Congo. Kwa niveau ya Congo Maki kwa niveau ya Goma njo, mais kwa niveau ya Congo au kwa kile wakati ya kusema kujidocumenter kwa watu ya nje. Wakati tuseme baki watu ya Kishasa. Niko naongea kwa Malingala, sita comprendre sana ya mingi. Na wakati niko naona, ninapenda sana wa comedy ya Kishasa ndio.
Mais unakia kutana hatutaelewana parce que Lingala na Swahili sikia haji. Mais sans oublier que Lingala iko parmi aussi ma langue nationale, c'est que inaomba unajifunza aussi na Lingala parce que un vrai Congolais inaomba unajua Lingala, Kikongo, Kiluba, Kiswahili. Ukijua hata langue mbili mwile langue nationale ni ya maana sana parce que ina permettre aussi pour développer conversation face nyingine kunaweza fika. Je imagine toi hapa sote banakuita au niveau ya Lubumbashi wala faut voir Kinshasa. Oh, uko comédie wa Goma, fika huko Kinshasa kia representer comédie huko. Itaomba pale, hataanza bambia, nazo nani no. Itomba ongea Lingala comme un Congolais digne de son nom. Ndio. Na tutauliza ngine question par rapport à comédie ou bien voir cinéma en général. Cinéma ya 2020 na cinéma ya 2023. Yote unakuta kufuatana kisi wako na assist. Est-ce que unakuta kuko tofauti fulani? Ndio, tofauti iko sana. Parce que gisi tulikuwa natumika zamani na leo haiko sawa. Unakajikuta leo tushakuwa na matose ziko kwanza zinasikilikana. Ndio. Zinaenea utatumika kazi yenyewe peke unakajua kazi. Niko natumika hii kazi na unakuwa uko na morale. Kazi inaenda bien. Okay. Rapport na vile vya mbele. Sijui Papa John aussi par rapport ya cinéma ya zamani na cinéma ya donc cinéma ya 2020 na cinéma ya 2024 kuko tofauti gani par rapport donc côté ya population gisi tunaona population na kiri œuvre kwa leo na gisi ilikuwa na akiri zamani côté aussi ya financement ya makuta est-ce que cinéma kwa sasa inalipa tofauti na cinéma ya 2024 wala kuko inaharibika wala inatengemana unaulizo nzuri lakini umeanzia karibuni hapa mnamo mwaka wa 2020 mji wa Goma inaonekana kupanda. Labda mimi ningesema kwamba tungelianza mnamo mwaka wa 2026 hapo mwaka wa 2000 sio hivyo mwaka wa 2006 hapo 2006 kama vile Wafaransa wanasema na mpaka hapo ambapo tumefikia. Mimi nitasema kwamba mnamo mwaka hiyo Goma mambo ya sinema ilikuwa kwanza haifahamiki. Tulikuwa tukifahamu mambo kama vile vitu vya kuchekesha. Ilikuwa vigumu upite kufanya vile mateatri kama radio, kila samedi. Tulikuwa tukifanya kila weekend, yani siku ya sita na hata pia siku ya Mungu. Tutasalia majira za saa 3 za usiku hivi. Tumerudi ndani ya shughuli zetu, wazazi wamekuja, tumekaa hapo, tunaanza kula, tunawasha labda radio ya taifa. Tunafuata hapo wazee ambao walikuwa hapo zamani wakina Kopo, kulikuwa wazee wengi ambao walikuwa wakipitisha pale hizo sketch hiyo mambo ya kuchekesha. Na lakini mlikuwa mafundisho kabambi huko ndani, ulikuwa ukikaa pembeni na mzazi, unakutana wanakujuza kwamba vijijini wanasema hivi, kwetu wanatumia hivi, wanakula hivi, mboga za nyumbani. Inapatia mtu ambaye alikuwa ndani ya mji wa Goma, mtoto ambaye amezaliwa hapa mjini Goma, kujua kwamba nyumbani kwetu wanakula hizo mboga za asili. Nyumbani kwetu tunakuwa na kabila hivi na hivi ambazo zinasaidia, na hiyo ikaenda ikatofautisha. Lakini kwa leo sasa mambo ambako imeenda inaonekana kuwa nzuri na imeweza kuonekana kupanda, sio kama hiyo zamani. Tunaweza sema sinema yetu ya zamani tulikuwa tukisalia sana kwenye redio. Okay. Kwenye redio tulikuwa tukifuata tu mnacheza kwenye redio. Lakini hapa sasa tunafuata njoo sinema filamu nyumbani. Ndio. Unaona hapo tofauti. Ninaona. Yaani tofauti inakuwa kati ya sinema ya zamani na sinema ya leo. Kunakuwa tofauti kabambi parce que leo publiki yetu haifuate tena radio sana, lakini haiko mubaya. Kufuata radio ni mzuri sana parce que wakati unafuata radio inatupermettre aussi donc yote mashauri. Sio hivyo. Sinema yote inashauri. Hapo umenipoteza kidogo, lakini nimesema hivi. Tulikuwa tunakuwa na runinga nyumbani kwetu. Yaani TV tulikuwa tukifuata filamu za hao wakina Kanumba, wakina Jack, Johari. Ndio filamu ambazo zilikuwa zikipendwa hapa mjini. Ilikuwa vigumu one nyumbani kwako wakikutilia filamu na mtoto ambaye ni wa hapa. Lakini kwenye radio tunafuata watoto wa nyumbani. Zilikuwa zikipendwa. Yaani jirani nasikia na hivi. Kwa leo sasa tumetupilia hizo filamu za wakina Kanumba, wakina Jack, tunaanza kutumia sasa za hapa nyumbani. Yaani ndio utofauti. Yaani kutoka mnamo mwaka wa 2019 hapo
mpaka sasa ambapo tunaelekea mnamo mwaka wa 2024 kumeonekana ni mabadiliko kabambi. Yani merci sana kwa public ya Goma parce que kwa sasa tunaona films za Goma si peke moi-même particulièrement naweza sema ni films zenye zinakamatiwa na samani kwa sasa, na haiko non seulement Goma lakini tunavendre aussi image ya Goma akuinchi inchi zingine, yani nje ya Goma sawa vile nje ya province ya Bukavu, province ya Goma, province ya Nord Kivu, batu banafuata deja film za Goma na bana apprécier. Nasema kwanza big up na merci sana kunyie ba téléspectateurs benye mko natutumia ma message zenu zote, message zenu. Kwa kweli hatuna wakati ya kusoma ma message, mais merci sana. Ukiwa na besoin kutumia message fulani wala kuleta contribution yako par rapport ya cinéma ya Goma, numéro yetu iko pale chini. Na tunabarappeler tena kama émission Goma Cinéma ni émission iko pale pour tous les artistes. Donc, uko artiste cinéaste, artiste comédien, uko écrivain wa histoire, uko réalisateur, uko na message fulani ya kupasser genre pour inua cinéma ya Goma, contact yetu iko pale chini. Na kama tunaweza ongelea tutaongea tena nyuma zaidi, donc bapatia coordonnées zetu zingine. Toboa Comedy. Juste kwanza kusema upate ile idea ya kucreate Toboa. Idea ilitokea kafasi gani? Ulipata ile idea namna gani? Sema ni fungule jina ya Toboa. Nilikuwa nafanya cinema. Ndio nilikuwa cineaste. Maana ulikuwa cineaste avant uanze kufanya comedy. Ndio. Ngakia jikuta utilize cinema inanishinda sana. Watu wanakuwa wananiambia mara mingi, mbona huko unachekesha mwitu ya wewe chekesha. Wewe hii kazi ya cinema haikustahili. Umo kwetu comedy. Jikuta sina kwa kufanzia tease, lakini nikaenda niko najisogeza kubale bana fanya comedy, niko najisogeza nao pole team mpaka nikasema acha nifungue group yangu. Niangalie gisi ndatoboa. Ndio kaipanga jina Toboa Comedy. Gisi ndatoboa. Maana ulikuwa na ile ndoto ya kutoboa. Alors ile ndoto ya kutoboa ukasema il faut nipange Toboa Comedy. Maana tukisema kuina ni tu ya hapa Goma ni kusema kuvuma comedy. Okay, pale naelewa. Sasa na tangia uanze kazi ya comedy, eski hakuna shida fulani zilizokutana nazo? Pao kasema hii shida maraba hapa avec hii nakutana nayo inaomba nione gisi ya akose ni abandonner comedy. Lakini kuangalia tena kitu kingine wasa no malgré shida zenye ziko ngoa niantirie. Hakuna shida yoyote tulizokutana nayo. Shida mware hazikosaki. Shida ni za mingi sana. Unakia jikuta kwanza watu watakuwa wanauliza unapata nini msinema? Unakia kukutana wengine wana kuvunja moyo, mbona dipuko atio unaona changer. Mimi naonaka vraiment niko bien na cinema inanisaidia sana mambo mingi sana. Est-ce que unaweza sema kitu gani kwa watu wenye wanasema ke cinema ya Goma hailipi? Cinema ya Goma kama hailipa, lakini tuko na imani kesho inaweza lipa. Okay. Tumika tu. Tumika nguvu, italipa tu. Ndio. Merci beaucoup. Ilikuwa ni neno ya ushindi Toboa Comedy. Akusema cinema ya Goma kote yake anasema ke hailipi. Lakini ndabambia kama kwa watu wengine sawa vile mimi hapa mimi naweza sema cinema kwa sasa inalipa. Parce que tofauti na miaka ya zamani kwa leo kwa kitu kidogo yenye cinema iko naingiza. Ndio. Unajua muda ni muda na banasema Bafaransa ndio wanasemaka après l'air ce n'est plus l'air. Sijui kama ungetupatia coordonnées kwa kidogo mtu akitaka kukupata. Kama mtu unaweza kwa swat manager fulani mwenye unafuata Toboa Comedy sawa kwa wakati anapenda akukontakte wala mtu fulani anapenda akukontakte kusema aongee na wewe, anaweza kupata coordonnées gani? Anaweza kamata numero yangu ya WhatsApp. 099 099 86 973 Rodilia tena 099 86 68 973 WhatsApp ni iko na Facebook Toboa Comedy, YouTube Toboa Comedy, Instagram ni vile Toboa Comedy. Toboa Comedy. Vraiment félicitations na unajua on dit toujours que la poule qui se débrouille ne meurt pas du faim. C'est que wakati kuna pambana najua na njia zingine ziko nafungulikana pale mbele. Asante sana, merci sana kwa participation kwa emission yetu ya leo.
Asante sana 10% kwa kuweza kunialika ndani ya kipindi hiki, lakini ningeliambia wale watu ambao wanafanya sinema ndani ya mji wa Goma kuendelea kupambana. Mnamo mwaka huu tuone mambo yamebadilika mara tena, isikuwe kama vile ambayo ilikuwa. Vile vile watu waendelee kusapoti watu ambao wanafanya sinema. Watu watie pesa zao, kwani sinema inalipa. Unajua sinema unaweza kupana milioni ya pesa unazirudisha kwa haraka. Merci beaucoup. Iko message finale ya John Balingene, analyste, anasema par rapport ya sinema ya Goma, sinema iko sawa vile commerce. Yaani ukitia kitu yako avec politique ile ya kujua kama utapata, unapaswa pata parce que ni marchandise na ni business fulani. Wakati unatia kesho yake, wakati ya lancement wala wakati ya kufungula mapartenariat fulani, inaweza permettre kusema urudishe makuta yenye uliinvestir kwa artiste na upate mingi zaidi. Merci sana. Nous vous rappelons encore que l'émission Goma Cinéma, c'est une émission qui vous arrive chaque jeudi de 15h10 à 16h juste, chaque dimanche de 11h10 à 11h30 et chaque aussi samedi de 19h30 à 20h juste. Merci beaucoup. Ciao.